et soyez les bienvenus. Les déterminants possessifs et démonstratifs. أدوات الملكية وأسماء الإشارة. Page 124. Ce dont j'ai gardé le meilleur souvenir, c'est le ruisseau. Mon ruisseau, c'était mon refuge, sa source affleurait un peu plus haut dans le rocher. أحتفظ بأفضل ذكرى إنها الجدول الصغير. جدولي كان ملاذي مصدر يتدفق من أعلى الصخرة. Sur les bords de ce ruisseau avaient poussé des peupliers très hauts, couverts de treilles dont les grappes de raisin doré pendaient au-dessus de l'eau. Ces grappes ne mûrissaient qu'en novembre. Fatma Ait Mansour, Amrouche, Histoire de ma vie. والتي قلنا في أعلى الصخرة على ضفافه تنمو أشجار الحور في الأعلى مغطاة بحشائش أو أوراق والتي تعلق فيها عناقيد العنب الذهبية المتدلية على سطح الماء لن تنضج حتى شهر نوفمبر. Je lis et je repère. Quels petits mots accompagnent les mots, les noms en couleur. يعني ما هي الأسماء الصغيرة التي رافقت الأسماء الملونة. Alors les petits mots qui accompagnent les noms en couleur sont عندنا في le premier paragraphe عندنا mon عندنا encore une deuxième fois mon refuge et on a sa source. Le deuxième paragraphe, on a ce ruisseau et ses grappes. Alors les petits mots sont mon, ça, ce, c'est. Où sont-ils placés? Ils sont placés avant le nom. جاءوا قبل الاسم. Comment les appelle-t-on? كيف نسميهم؟ Alors اللي موجودين في الفقرة الأولى اللي هي mon et ça هادو نسميوهم les déterminants possessifs أدوات الملكية. وتوجد أدوات أخرى من بعد نشوفوها هنا في الاستنتاج. في الفقرة الثانية عندنا ce et c'est هادو نسموهم les déterminants démonstratifs أسماء الإشارة. J'analyse. Quelle différence y a-t-il entre les deux groupes nominaux, le ruisseau et mon ruisseau dans la première phrase؟ يعني في الجملة الأولى عندنا مجموعتين اسميتين ولا مجموعة الأولى في الجملة الأولى عندنا le souvenir le ruisseau ومن بعد عاودتها الكاتبة mon ruisseau. واش الفرق بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية؟ alors المجموعة الأولى فيها un article défini والمجموعة الثانية عندها un déterminant possessif. هذا هو الفرق بيناتهم. بالنسبة للاسم هو نفسه لكن الأولى فيها un article défini معرف كما نقولوا باللغة العربية التعريف وفي المجموعة الثانية عندنا أدوات الملكية mon. Pourquoi l'auteur dit-elle que c'est son ruisseau؟ لماذا قالت الكاتبة أنه جدولها؟ alors هنايا نقولوا car elle est attachée à ce ruisseau لأنها عندها تربطها علاقة وطيدة بهذا الجدول ولا نقولوا elle en garde le meilleur souvenir لأنها في هذاك المكان تحتفظ بأجمل الذكرى. Troisième, quel déterminant désigne la source du ruisseau؟ ما هو الضمير اللي يوضح الذي رافق كلمة ruisseau؟ عندنا source, son ruisseau, non, la source du ruisseau, voilà.
quel déterminant désigne la source du ruisseau يعني ما هي الضمير اللي جاء قبل كلمة source عندنا في النص الجملة الأولى عندنا ça le déterminant possessif ضمير الملكية quelle précision apporte ces déterminants au nom qu'il accompagne يعني ما هي توضيحات اللي تزيدها هذه الأدوات بالنسبة للاسم الذي ترافقه بون عندنا احنا زوج أنواع عندنا لي ديتيرمينون بوسيسيف هادو نقولوا عليهم باللي سي لا بوسيسيون يعني يوضحوا لنا بأن هذاك الشيء راهو ملك اون بوسيسيون ولا لابارتونونس الحيازة أو الملكية وبالنسبة لي ديتيرمينون démonstratif هادوك ils servent à montrer هادوك باش نوريو ولا نظهر الأشياء cinquième quel déterminant accompagne les deux derniers noms en couleur ما هي الأدوات التي رافقت الكلمتين الأخيرتين الملونتين اللي هما غويسو وغراب alors قلنا ruisseau وغراب رافقهم les déterminants démonstratifs أدوات الإشارة أسماء الإشارة indique leur genre et leur nombre que peut-on conclure اذكر نوعها وكميتها وماذا نستنتج alors عندنا الكلمة الأولى ce ruisseau هذه singulier masculin والكلمة الثانية c'est grappe هذه pluriel féminin جمع مؤنث ماذا نستنتج on peut conclure que ces déterminants s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils accompagnent يعني هذه الضمائر عندها علاقة بالاسم الذي يأتي بعدها يعني الاسم إذا كان مؤنث الضمير لازم يكون مؤنث الاسم إذا كان مفرد مذكر لازم الضمير يكون مفرد مذكر إذا كان جمعا مذكرا أيضا لا يجب الضمير الذي يرافقه أن يكون جمع مذكر بالنسبة للجمع المؤنث نفس الشيء دوك نشوفوا في الاستنتاج بعض الأمثلة باش توضح الأمور أكثر Faisons le point. Mon, ton, ça sont des déterminants possessifs. هذه mon et ton et ça عبارة عن أدوات الملكية. Il marque l'appartenance. تبين ولا تحدد الملكية. Ce, ces, cette sont des déterminants démonstratifs. ce c'est cette يعني هذا هؤلاء هاته وهذا هادو أسماء الإشارة ils servent à désigner à montrer يعني نستعملوهم باش نظهر أو نوريو كما نقولوا بالدارجة نوريو ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils accompagnent يعني عندهم علاقة بالاسم الذي يأتي بعدهم كما قلنا في التذكير والتأنيث والجمع تابلو دي ديتيرمينون عندنا هنا مجموعة من لي ديتيرمينون masculin singulier بالنسبة لي ديتيرمينون بوسيسيف عندنا mon ton son notre votre leur بالنسبة لديمونستراتيف عندنا ce et cette féminin singulier les déterminants possessifs عندنا ma ta sa notre, votre, leur. Les démonstratifs, cette. Pluriel, possessif, mes, tes, c'est, nos, vos, leurs. Démonstratif, c'est. كما تلاحظوا هنا بالنسبة للجمع المذكر أو جمع المؤنث ما كانش اختلاف نفس الضمير c'est. Alors remarque ملاحظة mon ami اسم مؤنث ينتهي بالأ لكننا حطينا معها mon اللي هو مذكر يعني هذه حالات خاصة mon زائد un nom féminin commençant par une voyelle ou un H muet يعني نحطو عندنا mon
إذا كان الاسم يبدأ بأون فوايل ولا أش ميوي وهو مذكر مؤنث فإننا نسبقه بمون. كما مثال عندنا أمي. عندنا كلمات أخرى تبدأ بالأش باش نزيدو نوضحو. عندنا أم تبدأ بالأش، هذا اسم مذكر يبدأ بالأش، إذا نحطلو سات avec un seul T. كيف إيفير بالأش، سات إيفير هذا الشتاء، سات أفيون هذه الطائرة. عندنا توضيح، سات زائد اسم مذكر يبدأ بأون فوايل، يعني هذه سات وقتاش نستعملوها؟ نستعملوها مع الأسماء التي تبدأ بأش، وأيضا مع الأسماء المذكرة التي تبدأ بأون فوايل. مثلا كي نقول لك أنا أون أورانج ما تقوليش سات avec E avec un seul T. Orange c'est un nom féminin, donc je vais mettre 7 avec 2 T. هنا عندنا فقط بعض الكلمات اللي هي مؤنثة ونستعمل معها الضمير mon. Merci de m'avoir écouté, à la prochaine.